آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی نا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے 3585، جس میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہترین کلمات جو میں نے ادا کیے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ادا کیے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لیں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے 976، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو رات تک، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70,000 فرشتے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، یوزلی ہمارے گھروں میں اگر بڑے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم صبح اٹھ کے ان کی عیادت کے لیے جائیں، صرف یہ سوچ کے آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ فجر میں اٹھ کے وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں، اور اسی طرح سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کریں ہر لیول پہ لے جا کے کہ وہ لوگ جب وضو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو عام بات ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہم جیسے نکمے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ہائے وضو کرنا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ واللہ میری بات ہوتی ہے نا کئی دفعہ کچھ لوگوں سے، تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، بڑی عورتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو وہ ایک جواب ان کا ہوتا ہے کہ مجھے وضو میرے سے نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، مطلب باقاعدہ، اور وہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، وہ ویسے ہی کہتی ہے کہ نہیں وضو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اتنی آسانی کے باوجود بھی وضو مشکل لگتا ہے، تو یہ ہے چیز، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی بات ہے تو یہ اوریجنل بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ جو ایسے گھروں میں ہیں جہاں پہ بہت سے ایسے آپ دیکھیں ہماری طرح کے انسان ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو چیز تھی کہ وضو جو کرتا ہے نا ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا۔ مطلب وہ دنیا میں بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں اچھا جو نیکی کا کام ہے وہ دنیا میں، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ نہیں، دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اپنے گناہوں سے یہ تو اور بھی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔
अल्लाह अकबर। अब फिर रब करीम ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। व इज़ा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका, अपने बंदों के साथ, फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज़ में डालने का, फ़क बिदनी, तो मेरे कब्ज़ कर लीजिएगा, अलई का, मेरी गैर मफ्तून, तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज़ कर लेना, जैसे मुझे मौत दे देना। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। तो मैंने हरम को भेजी थी कि वो जैसे ही मैं पढ़ूंगी तो वो इंशाल्लाह पोस्ट कर देगी, लेकिन मैंने उसको कहा था कि अगर उसको एग्जैक्टली ये वर्ड्स भी मिलते हैं तो वो भी ढूंढ के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दे, लेकिन वो दूसरी वाली दुआ तो डेफिनेटली मैंने उसको भेज दी थी, वो कर देगी इंशाल्लाह। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाइए दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ी थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है, आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफ़ा क्लास में आते हैं फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। देखिए जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद की भी तौफीक अता कर देना, बड़ी कमाल की बात होती है। वो वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि पूरे दिन की नमाज़ों पे वो वक्त हावी हो जाता है। उस वक़्त जैसे लगता है 1 to 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि कभी आपकी कोई दुआ जो रुकी हुई है, जिस पे आपका दिल अटका हुआ है, उस वक़्त उठें, उठ के देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस वक़्त मांगे, वर्ड्स बोलें, कहें कि या पाक परवरदिगार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। या अल्लाह, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। या अल्लाह मैं आज तेरे सामने हाजिर हूँ, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जो कबूलियत का है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, कि ए अल्लाह मैं तुझसे इसलिए सवाल करती हूँ कि या अल्लाह तू ही तो मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा रब है, मैं और कहाँ जाऊँगी। ये इतनी प्यारी, रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे दुआ कबूल होती है। इसमें आज़म जो है वो इन में है, या हय्यू या कय्यूम है, या ज़ल जलाल वल इकराम है, या रहमान या रहीम है। और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वाली दुआ जो है ये मांग के ना फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ मांगे। जब दुआ करने के बाद दोबारा से दुरूद शरीफ मांगे, क्योंकि शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ मांगते हैं तो दुआ आखिर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनते हैं ना, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त क्या मांग रहा है। तो दुआ किया करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंशाअल्लाह। देखिए हम सारे ही मोहताज हैं, हमें हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी ज़रूरत, मतलब वैसे तो हमें सारा वक्त ज़रूरत है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट के कोई दुआ जो रुकी होती है तो हमें ऐसा होता है कि हाय ये किसी तरह से मेरे, कभी बच्चे तो कभी खावन तो कभी बहन भाई तो कभी अपनी ज़ात, कभी सेहत तो कभी कोई चीज़ मांगनी ही। ऐसा लगता है ना फ़कीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किए हुए हैं, वो बाहर के फ़कीर तो अपनी जगह पे हम ही नहीं बाज आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और वो वक्त है ऐसा जिसमें दर्जात भी बुलंद होते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी प्यारी हदीस थी, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे
تو ہم اسی طرح سے جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ہم اپنی ہر کلاس میں اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ آخرت کا ہمارا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے۔ آج انشاءاللہ جی مبارک ہو آپ لوگوں کو، آج ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی تک ہم نے 15 جو اتنی بڑی بڑی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، المائدہ، جو اتنی بڑی بڑی صورتیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل کا آغاز کریں گے۔ تو یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اگین دیکھیں ہر سورہ کا نا ایک اپنا مزاج ہے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں سیرے کرواتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس دور میں لے جاتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آج کی زندگی میں ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس زمانے کی حالات بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس زمانے سے پہلے کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو اس وقت پتہ نہیں کہاں پہ پڑے ہوئے تھے، جس وقت یہ والی چیز ہوئی تھی تو یہ ایسی ہوئی تھی۔ تو اتنا مزہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ سورۃ النحل جو ہے نا اس کا بھی مزاج آپ دیکھیں گے، یہ آخری دور کی سورہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ کے لوگوں کے کیا حالات تھے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے نا شان نزول ہوتا ہے کسی بھی آیا کا کہ اس وقت جب نازل ہوئی تھی تو کیا حالات تھے۔ ایک یہ ہے کہ ہر آیا کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا میری زندگی میں مجھے کیا سبق دے رہی ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں۔ تو شان نزول دیکھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آخری دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جس میں مکہ میں 313 بت جو تھے، وہ 360 بت جو تھے وہ رکھے گئے ہوئے تھے، لوگ ان کی دبا کے پوجا کر رہے تھے۔ اچھا مسئلہ کیا تھا؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں سورۃ نحل ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہے۔ اور یہ آیا نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کو، تو اس کے نام سے پورے قرآن میں اور کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے، یہی ایک سورہ ہے اور یہی نمبر 68 نمبر کی آیا ہے جس میں اس کا ذکر ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ نحل رکھا گیا۔ اور شہد کا بھی انشاءاللہ ہم شہد کی مکھی کے بارے میں بھی جانیں گے تھوڑا سا، جب وہاں پہ آئیں گے تو اور ڈیٹیل سے جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شہد کی مکھی کی اگزامپل کیوں دی ہے۔ اچھا جی، اب یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ کے لوگ جو تھے، اب میں نے جیسے ہم بار بار یہ تو جانتے ہیں نا کہ وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، چابیاں بھی ان کے پاس تھیں، وہ جو حاجی آتے تھے جو طواف کرتے تھے ان کی وہ خدمتیں بھی کرتے تھے۔ اب مکہ کے لوگ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا مکہ کے لوگوں کو، تو لوگ کیوں کنفیوز ہو گئے؟ لوگ نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ تو شروع سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے نا کہ ان کے سامنے بڑے ہوئے تھے، وہ صادق اور امین تھے، ان کی لائف کی پوری سٹوری ان کے سامنے تھی، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، ہے نا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جو سردار تھے نا ان کے بڑے بڑے، ابو جہل، ابو لہب، جو سارے آپ دیکھیں، وہ جتنے بڑے سردار تھے وہ نیکی کے کام بھی اتنے بڑے بڑے کر رہے تھے، اینڈ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو آلریڈی خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، یہ لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ والے لوگ بھی ہیں، اور اللہ نے اگر ان کو سرداری بھی دی ہے تو یہ کوئی نیا دین اب آ گیا ہے۔ بالکل آپ آسانی کے ساتھ اس کو نا ریلیٹ کریں آج کے دور سے۔ فار ایگزامپل ہمارے حکمران ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جیسے مریم نواز، آج کل تو وہی حکومت میں نا یا نواز شریف ہے، تو ہم عام بندہ، عام شہری جس کے پاس علم نہیں ہے ابھی، وہ یہ دیکھے کہ اچھا بھلے یہ لوگ جو ہے یہ تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں، یہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، انہوں نے دوپٹہ بھی سر پہ لیا ہوا ہے، اچھے بھلے نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اگر شادی ہے گھروں میں تو پھر ناچ گانا بھی کر رہے ہیں، وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی ساری چیزیں کر رہے ہیں جس سے اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں غلط ہو رہی، تو وہ ملا جلا جو چیزیں کر رہے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دین یہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن جیسے ہوتے ہیں، ہم بنا تو دیتے ہیں لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ لوگ کبھی غلط کام کرتے ہیں نا تو عام دیکھنے والا کہتے ہیں کہ اگر وہ حافظ قرآن اگر ایسے کر رہا ہے تو پھر عام بندہ تو کر ہی سکتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، آخر وہ انسان ہے، کوئی بات نہیں، وہ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن جو ہے نا، اسی نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، میں جو اتنے زور لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں نا، آج کے دور میں بھی، آج بھی ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ارد گرد یہی پرابلم ہے کہ میری ایک دوست ہے، فار ایگزامپل میرا گروپ ہے پورا، دیکھو نا اللہ نے ان کو اتنا نوازا بھی ہوا ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھ آتی ہیں، باہر آ کے اگر انہوں نے کپڑے پراپر نہیں پہنے تو چلو اب کوئی بات نہیں، اب اتنا تو چلتا ہے نا، تو یہ جو چلتا ہے نا اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔
यही चीज हमारी रुकावट हो जाती है, क्योंकि हमारा नफ्स हमारा खुदा बन जाता है ना, तो हमने अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए हम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं। यही चीज सूरत अन-नहल में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शहद की मक्खी थी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की। एक वही वो थी जो मेरे और आप पे आई है, जो कुरान है हमारे पास, एक वही जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल हुई और कुरान की सूरत में, और एक वही वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद की मक्खी को की थी। अब शहद की मक्खी को जब वही की है तो उसकी जिंदगी जब वो पैदा होती है और मरने तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो तो आगे से जवाब नहीं दे रही, वो ये नहीं कह रही कि मैं थक गई हूं, मैं नहीं करूंगी, या मैंने और अभी आज शायद नहीं लेने जाना, या आज मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक चल रही है, चल रही है, चल रही है आखिरी वक्त तक। इंसान तुझे क्या हो गया है, तुझे भी तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है ना। अब थोड़ा सा आप देखें शहद की मक्खी के ना, इसके अगर आप इसका छत्ता जो होता है, आपने कभी गौर किया, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, वो स्क्वायर नहीं होते, वो वो डायमेंशन से होती है ना, उस तरह से होते हैं। अब हमें देखने से देखो तो लगता है कि अच्छा ठीक है शहद निकला, हम तो इतना गौर नहीं ना करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार देखा, इस सूरा में भी देखेंगे, अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं तदब्बर करते हो, देखो तो सही कि ये किसने बनाया। अगर आप वो खाने देखो ना जिसमें शहद निकालते हैं, यू विल बी अमेज्ड, ऐसे लगेगा किसी मशीन ने वो बराबर बराबर के खाने बनाए। ये कौन बना रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इनको पूरा एक सिस्टम जो हमारे सामने आता है ना, कि इनमें एक पूरे छत्ता जो होता है उसके अंदर एक मलका मक्खी होती है सिर्फ, और उसका काम क्या होता है, वो अंडे देती है और वो मलका होती है। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह डिटेल आप जहां पे आएगी ना वो बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सकेंगे। अब बाकी का क्या होता है कि बाकी की जो मक्खियां होती है ना, जो 20 दिन से छोटी मक्खियां होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो उड़ के अभी बाहर नहीं जाती, 20 दिन से छोटी होती हैं। उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाए होते हैं, जो वो ये काम क्या करती हैं कि जो खाने बनाने का काम होता है ना, ये वो 20 दिन से छोटी मक्खियां जो होती हैं वो ये करती हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे किया होता है कि जब वो छोटी होती है तो उनकी जो नीचे वाला पार्ट है ना, उससे कोई एक चीज गुदूद ऐसे होते हैं जिससे कोई चीज ऐसे निकलती है जिसको वो अपने मुंह में डालती है और वो उसको चबाती जाती हैं जैसे, और वो अपनी फ्रंट जो उनकी होते हैं ना पाँव, उनके साथ मिला के वो गूंद की तरह बनाती है, और वो फिर वो छत्ता जो होता है ना वो खाने बना रही होती हैं। ये उनका काम होता है। अच्छा, अब जो खाने जब बनते हैं ना, तो उनकी जो मलका मक्खी होती है जो अंडे देती है, वो फिर हर खाने में, ऐसे नहीं कि वो जहां मर्जी अंडे दे दिए, वो हर खाने में जाके एक एक अंडा देती है, और फिर वो 3 दिन के अंदर वो अंडे में से लार्वा निकलता है, लेकिन उसके पाँव इतने बारीक छोटे होते हैं कि वो चलने के काबिल नहीं होता। अच्छा, अब ये जो 20 दिन वाली मक्खियां है ना, इनमें से एक ग्रुप की ये ड्यूटी होती है ऑटोमेटिकली, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इनका जिम्मा लगाया हुआ काम का, कि वो जो खाने में लार्वा निकलता है ना उनको खाना खिलाना, क्योंकि जो बाहर से मक्खियां आती हैं ना वो पोलन लेके आती हैं और शहद जो लेके आती हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। वो लेके वो उन लार्वा जो है ना वो हर एक जो खाने में जाती है और उनको खाना देती हैं। अब लार्वा जो है वो तो चल भी नहीं सकता अभी, अब वो खाता है और वो वहां पे गंद करता है। अब एक पूरा ग्रुप मक्खियों का, छोटी मक्खियों का होता है जो जाती है वहां पे और अपनी फ्रंट जो उनके पाँव होते हैं ना उससे, और उनकी मूछें जैसे होती हैं उसके साथ वो ईच एंड एवरी खाने की सफाई करती रहती है जहां जहां वो देखती हैं गंद है। अच्छा, अब जो मक्खियां बड़ी होती है ना, अच्छा अब इनके ये 20 दिन की मक्खियां ना, इनका काम ये होता है ये अपना काम करती हैं और बाद जो छत्ता होता है उसके गिर्द ये चक्कर लगाती हैं, ताकि वो अच्छे से पहचान जाए कि 20 दिन के बाद जब इनको बाहर जाना होगा शहद लेने के लिए, बनाने के लिए, तो इनको अपने घर की पहचान हो। ये 20 दिन में वो अच्छे से वो देख लेती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो लार्वा होता है ये अंदर अभी बड़ा हो रहा होता है, तो अब इनको जो बाहर जो मक्खियां गई होती है ना, वो जब शहद लेके आती हैं तो वो आके एक जगह पे डंप कर देती हैं, उलट देती हैं जैसे शहद को। वो ऐसा नहीं होता कि वो जहां पे एक्चुअली रखना है वहां पे रखती हैं, वो अपना वक्त नहीं जाया करती, क्योंकि ये छोटी मक्खियों का एक ग्रुप होता है, इनको ये पता होता है कि वहां से वो शहद लेके ईच एंड एवरी खाने में जहां जहां उन्होंने रखना होता है वो वहां पे शहद रखती हैं। और ये जो बड़ी मक्खियां होती हैं ना जो शहद लेके आने वाली, ये फौरन शहद उंडेलती हैं और फिर अपने सफर पे निकल जाती हैं। अल्लाह को इतना प्यारा इनका निजाम है। आप देखें कि हम लोग जो शहद खाते हैं ना, एक चमचा तो पकड़ते हैं धड़ से खा जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं कि कितनी मेहनत से वो शहद बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि शहद में शिफा है। अब देखें, कहते हैं कि आप सोचे कि शहद की 12 शहद की मक्खियां जो है ना पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी जो शहद जितनी मेहनत से बनाती है ना, वो 1 चम्मच शहद होता है बस। 12 मक्खियां पूरी जिंदगी जितनी मेहनत से वो शहद जमा करती हैं, बनाती हैं, वो हमारा 1 चम्मच होता है। आधा किलो शहद जो तैयार होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि 20 लाख फूलों का रस चूसना होता है, 20 लाख, फिर जाके वो इतना शहद बनता है। और हम तो कितने आराम से खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करते कि ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हमारे लिए ये काम करेगी, और हम इतने आराम से उसको खा लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस सूरत को ना, सूरत नेम, जैसे नेमत नहीं कहते, नून के नीचे जेर होती है, नेम के मतलब नेमतों वाली सूरत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो अब देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अमरुल्लाही, कि आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का। अब यहाँ पे आप देखिए, अता जो है ना, ये फेल माजी है कि अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका। तो जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी, क्या हुक्म पहुंचा? फला तस्तअजिलूहु, तो तुम इसकी बारे में जल्दी ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मतलब जो अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका, हुक्म अब यहाँ पे ना अमरुल्लाह को 3 डिफरेंट तरह से इसकी तफसीर आती है। नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब का हुक्म दिया है ना, वो पहुंच चुका। तो अब हम ये देखें कि उस वक्त तक तो अजाब नहीं अभी आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो ये कहा, तो बेसिकली आप इस तरह से सोचें कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म था कि अल्लाह फैसला कर चुका। अब बिल्कुल वो देखिए कि जब आपने कहीं काम कराना होता है, आपका कोई जानने वाला होता है किसी ऑफिस में, आप जाते हैं वहां पे, उनको कहते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं उसको कि हाय प्लीज ये मेरा काम देख लेना। तो वो कहते हैं बाजी हो गया, अब फिक्र ना करे, हो गया। अभी हुआ तो नहीं होता ना, लेकिन फॉर श्योर उसको पता होता है कि ये काम मैं करा लूंगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे पहले हम जो सूरत हिजर में हमने पढ़ा ना, बिल्कुल आखिर में आप देखिए उससे रिलेट करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप, मुझे पता है कि आपका दिल भारी है। आप मुश्रिकीन मक्का उनका मजाक उड़ा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, इस्लाम को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि आप अच्छे तरीके से उनको छोड़ दें और अल्लाह का जिक्र बयान करें और नमाज कायम करें, और आखिरी वक्त तक, जब तक जिंदगी है ना, बस अल्लाह की इबादत करते रहे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानते रहे। तो उसके फौरन बाद देखें इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फिक्र ना करे, आ गया, आ चुका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म। तो मुश्रिकीन ने मक्का से कहा कि तुम अभी इसके लिए जल्दी ना करो, क्योंकि कोई अच्छी चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। शुरू में तो ये डर गए, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अजाब आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। थोड़ी देर गुजरी तो इन्होंने कहा लो जी, कोई अजाब तो आया, कोई नहीं, ऐसे ही हमें डराते रहते हैं। तो फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू हो गए थे कि अच्छा ठीक है, जो तुम अजाब कहते हो ला के दिखाओ, हमें तो कोई अजाब नहीं नजर आ रहा। अच्छा अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज करो, फरिश्ते ही नाजिल हो जाए। सॉरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे ऐसा करे कि कोई पहाड़ी तुम सोने का बना के दिखा दो। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे नंबर 1 ये कि अजाब का फैसला हो चुका है। अब ये उस वक्त तो हो चुका, तो थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि नंबर 2 ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला कर लिया था कि अब मुसलमान जो है वो यहाँ से मक्का से हिजरत करेंगे मदीना की तरफ, क्योंकि अजाब इसलिए नहीं आया, ये हम पहले पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था क्योंकि तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद है तो वहां पे अजाब नहीं आ सकता। हजरत अली की वो हदीस भी आपको वो कॉल याद होगा ना, कि उन्होंने कहा था कि लोगों अब इस्तगफार को पकड़ लो, क्योंकि 2 ही चीजें, एक तो नबी बीच में हो तो नहीं अजाब आता, और दूसरा अगर इस्तगफार को तुम पकड़ लो। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेकंड ये कहा कि इनके लिए हुक्म हो चुका कि अब ये बहुत जल्द जो है ये वहां से हिजरत करने वाले हैं। और तीसरी बात ये थी कि अजाब क्या आया था फौरन बाद ही, देखें जैसे ये मदीना में गए हैं मुसलमान, तो पहली जंग, क्योंकि मक्का में तो कोई जंग नहीं हुई थी। अब सोचिए 13 साल, लोग कहते हैं ना कि मुसलमान जो थे इन्होंने तो इतनी जंगें की, इतना खून खराबा किया, ये वो, 13 साल तक मुसलमान अजाब, उनके साथ जो कुफार के जुल्म थे ना, वो कुफार के जुल्म सहते सहते इतने बुरी तरह से कि लेकिन इनको इजाजत नहीं थी कि ये अपना हाथ उठाए। कुफू आइदियाहुम, इनको ये हुक्म था, कोई एक जंग, कोई एक लड़ाई आपके सामने नहीं होगी। हाँ ये होगा कि कुफार जो थे मुश्रिकीन मक्का ने जुल्म किया, लेकिन इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, राइट।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے ایک آزاد ریاست بن گئی تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا. تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے جو ان کے سردار تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیا آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے دے گا. میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا وہ گنج بخش ہے وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے گا. فلاں کے پاس چلے جانا وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا. نہیں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے. تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے ہیں، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے. اب یہ بالروح جو ہے نا یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے. اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور مجھے یہ اتنی پیاری آیا لگتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی طرف سے اپنے امر سے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تھی نا. تو اس کو کسی بھی اینگل سے آپ اس کا ترجمہ کر لینا تو دل میں ایک عجیب سی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اور ہم میں جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا لوگوں نے روح کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی اس کا علم نہیں، جتنا پوچھنے والے نے مجھ سے سوال کیا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے. مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، اسی لیے ہماری خواہشات بھی ساری کی ساری مٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد جو روح ہے نا وہ ہماری پیاسی ہوتی ہے. ہم کیوں، آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ایسی سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری روح پیاسی ہوتی ہے. یہ جو کلام ہے نا وہ بھی اوپر سے ہی نازل ہو، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو وہ کنیکشن وہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست نہیں جیسے مل جاتا، بالکل وہ حال ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے اچھے سے. پہلے آپ دیکھیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتارتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروحی ساتھ روح کے ساتھ وحی کے، من امرہی اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتے ہیں. آج آپ پر اگر وحی نازل ہو رہی ہے نا اس طرح سے، قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے تو من امرہی پہ آپ انڈرلائن کریں اور اپنا نام لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے. نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن جو قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا امر ہے نا. وہ پھر آگے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ روح جو ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں، اگر مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے اس وقت تو اتنی امریکہ میں لوگ نہیں ہوتے تھے، تو جیسے ہم باہر جاتے تھے نا شاپنگ کرنے، دور کوئی ہمیں پاکستانی ملتا تھا، نظر آتا تھا، تو نظر کیسے آتا تھا پاکستانی پتہ چل جائے یا تو شلوار قمیض پہنی ہے یا ان کا کوئی ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے ہے. تو اب بلیو کریں اتنی خوشی ہوتی تھی، اسپیشلی اگر آپ حلال میٹ
एक तो दूर दूर दुकानें होती थी, आप ढूंढ के वहां जाते हैं तो कोई और फैमिली भी खड़ी है तो एकदम से आप मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, और फिर आप कहाँ से आए। और इतने सालों के बाद आप अगर किसी से बात करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम दो दोस्तों से बात करो, तो जब मैं नई नई आई थी ना तो ये मुझे वहां पे मिली थी और वो दोस्तियां भी चल रही होती थी। तो आप लोग क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसे आप फीलिंग होती है? इस वजह से कि वो भी मेरी ही जगह का रिलेशन लगता है ना, कि हाय मेरे मुल्क का है ये, तो एक मोहब्बत होती है। इसी तरह से जब हम कुरान की क्लास में होते हैं, जब हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते हैं या हम कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, हमारी रूह ऐसे खुश होती है जैसे उसको उसका कोई दोस्त मिल गया, उसका कोई जानने वाला मिल गया, और वो फिर उसके साथ ऐसे लगता है कि घंटों इसको मैं देखती रहूं, इससे बातें करती रहूं, अपनी उदासी दूर करूं। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, हर एक की ज़िंदगी में कुरान अगर कहते हैं तो क्लास में आओ तो कोई भी नहीं आता, अगर उनको कहते हैं कुरान की ये बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से समझें कि वो लोग जो कुरान की बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात, जैसे हम ये कहते हैं कि हाय हमने ये तलावत सुनी बहुत मज़ा आया, लेकिन हर एक को तो मज़ा नहीं आ रहा होता, तो ये क्यों ऐसा है? आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसी मिसाल को आप सोचें कि अगर आप बाहर गए हैं, आप किसी पाकिस्तानी को इस हाल में देखती हैं कि जिन्होंने अपने आप को 100% रंग लिया है अमेरिका की रंग में, ठीक है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है, उसकी तरीका भी सारा बदला हुआ है। अब वो जैसे ही किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान को देखेगा ना कि कोई हिजाब में है या अपने आप को कवर ऐसे किया हुआ है, तो वो आंखें चुराना शुरू हो जाएगा, वो कभी आपको आगे बढ़ के नहीं मिलेगा। दे थिंक कि ओ या तो वो शर्मिंदा होगा, और अगर शर्मिंदा नहीं है ना तो वो ये कहेगा कि ओ आई एम डिफरेंट, मुझे इनसे बात नहीं करनी, तो वो अपनी रूट को ही नहीं पहचानेगा। उसकी रूह इतनी वो कहते हैं ना कि गुनाहों में दब जाता है बंदा, जैसे उस तरह वाला हाल होता है कि वो बंदा दूसरे को नहीं पहचानता। चलो आप यहाँ को छोड़ दो, आप पाकिस्तान की बात कर लो, आप वहां पे भी आप देखें कई दफा आपको लोगों की नजरें चुराने से पता चल जाता है कि ये कोई पाकिस्तानी है या ये अपना कोई मुसलमान है, पता चल जाता है, क्योंकि गैरों को तो कोई परवाह भी नहीं होती कि आप कैसे हो। कई दफा लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अपनी असल याद नहीं होती और उनकी रूह उससे तर ही नहीं होती, उनकी रूह को मजा ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो गुनाहों में इतना लिपट गई होती है कि उसके अंदर खैर ही नहीं जा रही होती। ये होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल ना करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इज्जत अता करना कि हम अपनी रूह को पाक रख सके, क्योंकि हर वो दिल जो गुनाहों से पाक होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उसी दिल में आएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुनाहगार दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने दिल को पाक और साफ करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल करते हैं फरिश्तों को बिरूही, साथ वही के, मिन अमरी ही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, जिसे वो चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी चुन ले, आमीन सुम आमीन, मिन इबाद ही, अपने बंदों से। क्यों ऐसा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? अन अनज़िरू, कि तुम डराओ उन लोगों को, अन्नहु, के बेशक वो, ला इलाहा इल्ला अना। आप ये भी देखें कि हम हमेशा पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नहीं है कोई, ला इलाहा इल्ला अना, कि कोई माबूद नहीं है सवाए मेरे, फत्तकूनी, तो पस मुझी से डरो। पैगाम क्या देना है लोगों को? अल्लाह सुब्हानहू तआला से डराना। डराना क्या होता है? अल्लाह से तो डराने की कोई बात है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी प्यार करने वाले हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगर आप इसके आगे ये लिखते फत्तकूनी, तो बस मुझी से डरो, लेकिन अगर ये जो आप अंजार का लफ्ज़ है ना, अंजार कहते हैं आगाह कर दो, लोगों को बता दो। देखिए जो अंजार करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में फॉर एग्जाम्पल अभी अल्लाह ना करे पता है कि हरिकेन आना है, तो पहले से टीवी में आना शुरू हो जाए कि हरिकेन बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप अपने आप को सेव कर लो, इस इलाके से बाहर आ जाओ, या सैलाब आ रहा है इस एरिया में, इसको खाली कर दो। तो आप क्या उनको बुरा समझेंगे? वो तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। तो यही अंसार होता है कि लोगों को बता दो कि जो कुछ ये दुनिया में कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, लोगों का असल घर आखिरत में है, जन्नत में है। और ये जो रास्ता है ना हिदायत का, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट थे, और उसके बाद जो भी दाई दीन है उसका यही काम है, और हर मुसलमान दाई दीन है,
हर मुसलमान, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा दाई दीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर आने वाला, हर अपने बाद आने वाले को ये पैगाम दे के जाए कि हदायत का रास्ता कौन सा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वही, ये कुरान पाक हम सबके हाथ में दे दिया। और ये बहुत आसान है, क्योंकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान को समझने के लिए आपको तो किसी की ज़रूरत है, आप खुद समझेंगे भटक जाएंगे। वल्लाही कुरान पाक बहुत आसान है। हाँ, वो जो कानून है ना, जैसे फॉर एग्जांपल विरासत के कानून है, क्योंकि हर घर का तरीका फर्क होता है। किसी के घर में 4 बच्चे तो किसी के घर में 2, तो किसी के घर में लड़का तो किसी घर में लड़कियां, कई माँ बाप हैं, कई चाचा चाची हैं, कई नहीं, तो हर एक की दफा पे रूलिंग फर्क होगी। तो उसके लिए जिन्होंने खास तौर पे वो चीजों को पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, अपनी जिंदगी का वो वक्त लगाया हुआ है, तो अहले इल्म से जाके पूछ लो, राइट। लेकिन आपकी जिंदगी में अमल करने वाली जो चीजें हैं ना, जन्नत के जो रास्ते हैं, वो बैना है। वो कोई ऐसी आया नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आई। अल्लाह ने कहा है कि झूठ ना बोलो, तो ये किस किस्म का झूठ है जो हम बोल सकते हैं और किस किस्म के झूठ की इजाजत है, किसकी नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि अच्छा सूद ना लो, अच्छा कौन से किस्म का ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा चुगली लगानी नहीं बुरी बात है, तो अल्लाह अच्छा कौन सी चुगली लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सब बैना है। जो अमल की चीजें हैं, जो जन्नत के रास्ते हैं, वो बैना है, आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान बनाया है कोई सीखने वाला। और हमें बार बार एक ही चीज बताई जाती है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खत, फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरी अम्मी है, वो पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हूँ, मेरी अम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट खत मुझे लिख रही हैं और मुझे बता रही हैं कि ये चीज़ों का ख्याल रखना और ये चीज़ों का नहीं। तो मेरी अम्मी सोचेंगी कि अच्छा मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में लिखूँ या इस तरह से लिखूँ कि उसको समझ ना आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहाँ कहाँ भटकते हैं हम लोग। मेरे रब ने मेरे लिए ये किताब भेजी है अमल करने के लिए, और उसको कह भी दिया कि मैंने इतना आसान बनाया। फिर हमें शैतान बकाता बड़ा मुश्किल है। आप रमजान आ रहा है ना, अभी आप 10 कुरान भी पढ़ के छोड़ लें, कुछ नहीं होना। ऑफ कोर्स उसका साइड इफेक्ट है, आपको एक एक लफ्ज पे नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि क्या फायदा उस कुरान को पढ़ने का। इसी वजह से तो आज देखें हमारे इर्द गिर्द में क्या हाल होता है, क्योंकि अमल नहीं होता ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों का बैठना और मेरा पढ़ाना भी कबूल और मंजूर करे, और आप लोगों को भी जो जो लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी कबूल और मंजूर करे, आमीन। और आप लोग जो इम्तिहान देते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, क्योंकि आप इतनी मेहनत से क्लास सुनते हैं, उसके बाद आप इम्तिहान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। अब आगे देखिए आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं खलक़स समावाति वल अर्द, क्या लोगों ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों किया ऐसा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तुम्हें दुनिया में भेज के फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या भूल गए हैं कि अच्छा मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, तुम इन लोगों के पास जाके अपने काम करा लेना, ये दुआ कबूल कर लेंगे, तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो फलां के पास जाना, तो मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, मुझे ना छेड़ना। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज़ हमें बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा रब कौन है, तो हमें उससे मोहब्बत उस लेवल की नहीं हो सकती है। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब हम दिल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो हमारी वो पहचान क्योंकि वैसे नहीं होती है ना। तो मोहब्बत का वो लेवल कि हमारे आंसू निकलते हैं, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत से भी रोना शुरू हो जाए, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस तरह से मोहब्बत हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सूरत के ख़त्म होने तक हमारा वो लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले तो हमें हमारी औकात याद कराते हैं कि इंसान तू अपनी औकात तो देख के तू क्या चीज़ है और तू क्या कर रहा है, और कैसे तू अपने रब्बे अजीम, तू अपने रब का हुक्म नहीं मानता। खलक़स समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को बिलहक, हक के साथ, व तआला अम्मा युश्रिकून, और वो बुलंद है उन चीज़ों से जिसके जो तुम शरीक ठहराते हो। देखो ये सेकंड टाइम आया है, शुरू में पहली आया में भी हमने पढ़ा था ना कि व तआला अम्मा युश्रिकून। अब दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को मकसद से पैदा किया है। अब शुरू देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ से कर रहे हैं कि हर चीज़ का मकसद है,
ہر مخلوق کا مقصد ہے انسان، تو اپنا مقصد کیوں بھول رہا ہے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفۃ، ایک نطفے سے، وہ ایسا نطفہ انسان جس کو جو ہاتھ کو بھی لگ جائے تو 10 دفعہ ہاتھ دھوئے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو ہم نے پڑھا نا کہ مٹی گارا اور بدبودار مٹی سے تجھے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ جب وہ بڑا ہوا، چلنا پھرنا شروع ہوا، سوچنا شروع ہوا، بات کرنا شروع ہوا، تو وہ جھگڑالو ہو گیا، خصیم مبین، کھلم کھلا سخت جھگڑالو ہو گیا، اللہ کے آگے بولنا شروع ہو گیا،